discount tak? Sekejap This one best I can bagi you 155. 155. 155. Lagipun you tahulah yang ni memang nak jumpa pun susah. Sebab shiny sekarang 155. I just up sikit saja. So most of my card I follow shiny, so I just up dalam RM5 macam tu lah. So boleh alright. Joki baru Terima. Alright, thank you so much.